Mupay na adlaw tanan mga sangkay. Kumusta ka mga da? Hinauton ta na mupay lat yung kabutang. Para yan na vlog, update lang namon ongoing construction nga diha poultry farm. Okay, update yan na. Nagbuhos kami han kulop para buwas aga. Season na hiya. Pwede na tanggalon. Gintoyo namon na sim na latam gagamiton kay para makatipid-tipid kami. Kaysa hand plywood tapos magamit pa kami 2x2 para mag-frame hiya. Sim na lang naming gamit. Subutangan lang tie wire. Alambre. Kay na aga. Quick update lang namon ongoing construction na namon poultry farm. Yan na, nag-order kami 20 kasako na red apple cement. Tapos order kami ng hollow blocks. 300 pieces itiya. And standard size 4. Sige pa season ini na poste. Tapos day 3 amo na ini tira output yan na. Butang narahin balabag. Okay, update lahan yan ha. Nag-asinta dahira. Amo na lang kulang tapos nga din na side. Hopefully buwas matatapos na. Tapos makatikang kami pag atop. Inihiya ngayon papa finishing ko pa ini rough finish lang para dire masyado madumog dayon ang mga hollow blocks. Amon gin butangan in sulignum an poste. Surrounded pintaran namon kay napansin na namon panday na may daanay di diha area. Oh no. So nag-prevent kami anay, butangan na lang namon daan hin sulignum. So amon niya namon gin palit sulignum. Napalit namon niya hardware for 585 pesos. Tapos adi naman used oil. Karon mga ginamit pag change oil. Pumalit kami hini for 20 pesos sa kalitro. Okay, natapos kaya pagbutangan sulignum. Nabutangan namon all sides. Natanan na poste, pambutangan namon. So dapat gihapon ikmat gihapon an may da plano maghimuhin poultry house. Double check niyo iti surroundings kung ana infested ba kay ako rin nabangin katapos-tapusan na muna tiyo pagbasod. Yung pabutangan iti namon dito pati yan dito tapos yan ini yung area. Nakapag-asintada na gihapon kami. So all sides na tiya may dana asintada. Ida mo gyap anamon na savean filling materials. Anamon gin panhukay ngadto septic tank. Ginbutang namon nga di para filling pan filling namon. So
nga di ini na area nga di amo ni susundon kay medyo elevated din hataasin ni hiya nga di na area. Tapos nga di amo ni an dako gud na pirilingan. So ito ya most likely sugad na tiya. Tapos upayon na laig tatamper na lang maupay tapos makakagtiyang na kami pag flooring. Update naman na namon atop. Matatapos na hiya tanan. Ini 140. Tapos ini 140 gihapon. Tapos ini nabot nga 160. Medyo haluag para comfortable. Amo ni pinaka hallway pa kadto. Medyo wide ya kitaon niya diha camera pero sakto lang iya ha personal. On Sunday dapat warinta kami work pero nag-insistaran panday na magtrabaho for half day. Kay nagabiso ya ako na ma-absent ya for 3 days kay may daniya importante na atindiran. So for the next 3 days waray lang kami panday pero ongoing lagi hapon na namon construction. Bali anang ginimo yan na naghahakot tapos nagbubutangin filling material tapos pag mapuno nan flooring tatampero niya para maduot an baras na ginfilling namon dito namon flooring. Hopefully pagbalikan namon panday makastart na hiya pag semento para namon flooring. Okay sige, so tatapuson ko lang ni na vlog mga sangkay. Hinauton ta na may ka mo na baruan bisa na malaguti ay kukuha ko na lagi piningahi gayon na magpapasalamat han mga nag-like, nag-share, nag-subscribe han channel. Hinauton ta na diretso latiyo pagsuportahan channel. Sige mga sangkay, tatapuson ko yan na vlog. Salamat nga hinay kamutanan. Bye bye.